everyone. Yung bagong oras yung aming kakabsat, pamilya. Buenos dias Barcelona. Lahat dito yung agdama kakabsat. Dito ay Plaza Catalunya. Dito ay Barcelona. Kita nyo ito lawlaw. Dito ay Plaza Catalunya. Dito ay Barcelona. Padalos taglawlaw. Nandito yung tao nga makikita. Dayuhan tinaduma-duma nga turista kakabsat dito. May mamat wawatan ti bagbagi dito kakabsat, gap-gapo nagsakit. So may kumama wawatan ti bagbagi. Paglawang kayo ti naragsak nga oras yung aming kakabsat. Awang labas na. Pinata ti kwantoy. Nabintas nga lugar ng punalaang dekat ti trabaho buhay abroad na talaga. Okay, enjoy your life everyone.